पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलआखिर इस्लामाबाद जलसे का हतमी ऐलान कर ही दिया है और कहा जा रहा है कि ये जलसा हर कीमत पे होगा। पंजाब में जो छुपी हुई क़यादत थी वो भी मरकज़ मंजर आम पे आ गई है और इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 का ऐलान किया जा रहा है। हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं और हुकूमत कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। इमरान खान ने भी आज ताज़ा तरीन बयानात में मुख्तलिफ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको मुखातिब होते हुए भी एक मैसेज दिया है, हुकूमत के लिए भी एक मैसेज दिया है। ये मैसेज क्या है, पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में सियासी सूरत हाल कहाँ जा रही है, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ कि हमें कुछ दोस्तों ने, वल्लाह आलम वो कहाँ से वो दोस्त आ गए, उन्होंने कुछ वार्निंग शॉर्निंग भी दी कि जी आप कुछ सख्त रिमार्क्स रखते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो सबसे पहली बात ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप तक हर खबर पहुँचाई जाए। तो यूट्यूब चैनल पे कुछ मैसेजेस थे, खैर वो बाद में डिलीट भी हो गए और उसमें कुछ धमकी आमेज रवैया था। तो खैर इसको हम छोड़ते हैं, हम प्रोग्राम पहले भी करते रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ इसके बाद भी आप तक सच पहुंचाते रहेंगे। तो इस्लामाबाद में क्रिटिकल सिचुएशन है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को जलसा करने का ऐलान किया, लेकिन फिर उसके बाद जो अभी तक हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है और वो कह रही है कि हमने हर हाल में जलसा करना ही करना है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद को हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स लगा के एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि KPK में से मरकज़ी जो तलबा की रहनुमाई में वहाँ पे उनकी लेकर आएंगे, वो मुख्तलिफ दस्ते आएंगे और फिर वो इस्लामाबाद में आके वो वहाँ पे धरना देंगे और फिर उसके बाद वो धरना लंबा भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर सी बात है कि वो तो नहीं चाहेगी किसी भी सूरत के इमरान खान का जो धरना है इस्लामाबाद में वो कायम रह सके या दिया जा सके। अब इसको ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। दफ़ा 144 का अनाउंस भी किया गया। अब जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को लेके काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं और कहा यही जा रहा है, इमरान खान ने एक मरतबा फिर रिपीट किया, उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के वाक़यात में जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस हैं तो मैं तो पहले भी इसकी कहता रहा हूँ और अब भी मेरी ये डिमांड है कि ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए जनरल फैज़ हमीद साहब का भी, ताकि मुझे जो नुकसान हुआ है उसका खमियाजा भुगता जाए। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी का एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म वही सानहा 9 मई का शाखसाना था। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें हुकूमत की, तो हुकूमत तो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में, मैं कल भी कह चुका हूँ कि वो दूरी ख़त्म नहीं होने देगी। अब कोई ना कोई नया एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई नया हीला बहाना ढूंढा जा रहा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में एक मरतबा फिर दोबारा दूरियां बढ़ाई जा सकें। अगर हम बात करें जनरल फैज़ हमीद साहब की, तो जनरल फैज़ हमीद के जो गिरफ्तारी है उससे सबसे बड़ा नुकसान वो PDM को होने वाला है और अगर 9 मई की इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं तो भी उसका सारे का सारा वो जो खुरा है वो PDM की जानिब जाता है और PDM कभी भी नहीं ये चाहेगी कि 9 मई की कोई तहकीकात हों या फिर इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आने वाला वक्त वो आसान हो सकता है। ख़बरें क्या हैं, ख़बरें हम आप तक पहुँचाते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है ख़बरों के लिए ही सारा वो सिलसिला किया जाता है। ख़बरें ये हैं कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि इंटरनली इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते अभी तक कंटिन्यू हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यार मुल्क में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और उसके लिए इमरान खान का पॉलिटिकल सिस्टम में आना और इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना, ये ज़ाहिर सी बात है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा तो कोई हल है ही नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई ऑप्शन दी गई है एक बड़ी शख्सियत की जानिब से कि आप दोबारा इलेक्शंस में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कभी भी इलेक्शंस में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि जो पिछले इलेक्शन में हुआ अब तो उसका भी कोई और मज़ीद ख़तरनाक रिजल्ट निकल सकता है, उससे भी 8 फरवरी से भी। कुछ लोग कहते थे 17 सीटें हैं, कुछ लोग कहते थे 20 सीटें हैं, 22 हैं, 25 हैं, जितनी भी हैं, अगर अब दोबारा इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया है और वो दोबारा इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। पहले मियां नवाज शरीफ साहब मान गए थे कि यार इलेक्शन करवा दिए जाएं, अब की बात नहीं कर रहा, ये तब की बात कर रहा हूँ जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, तभी नवाज शरीफ साहब चाहते थे इलेक्शंस हो जाएं। अब तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मुल्क में या तो मार्शल लॉ लग जाए या फिर ये जो टूटी फूटी जमहूरियत है इनके सहारे यही चलती रहे। पंजाब में गवर्नमेंट है और पंजाब के बाद जाहिर सी बात है मरकज़ में भी
حکومت ہے، اور اگر شفافیت ہوتی ہے فارم 45 47 کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ عمران خان نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ہمیں امید تھی کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر جنرل فیض حمید والا کٹا کھول دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک چیز تو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انگیجمنٹ کی جا رہی ہے، ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے۔ حکومت کی جانب سے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی 2 4 5 مہینے گزر جائیں تاکہ پھر یہ بات پرانی ہو جائے، اور مین وائل کوئی ہیلے بہانے سے کوئی اور ایشو کریٹ ہو جائے تاکہ مزید کوئی سال 2 سال حکومت چل جائے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومتی وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن جو انٹرنلی لوگ انوالو ہیں یہ حکومت سازی میں اور پولیٹیکل نظام کو آگے بڑھانے میں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ میکسیمم اکتوبر نومبر کا ٹائم تھا۔ میں نے بھی آپ کو کہا اکتوبر نومبر میں پاکستان میں حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک سرد جنگ کھل گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے بھی مریم نواز کے خلاف کچھ بیانات دیے، مریم نواز نے بھی ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا، اور اب یہ بات تھوڑی میدان میں آ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارٹی رہنما ہیں، جو ان کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد چاہتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں تو ہم ان کے مخالف رہیں، چاہے عمران خان کے ساتھ جانا پڑے۔ تو پارٹی قیادت تو یہ چاہتی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے عمران خان نے بھی آگے سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب کوئی آپشن ہی نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی ملا جلا رجحان ہے، کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بن جائے گا، کوئی اپوزیشن کا بڑا الائنس بنے گا، لیکن وہ نہیں بنا، انہوں نے انکار کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ لیکن ابھی تک یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، یا پھر وہ البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر اپنی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر دوبارہ پھر تحفظات کا اپنا اظہار کر دیا۔ اب میں آپ کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں اختتام پہ آپ کو ساری چیزوں کو کنکلوڈ کر کے بتا دیتا ہوں۔ ہونا کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد آ رہی ہے، اور اب کی بار آنا ہی آنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد تو پھر آگے فردر کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب سے جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی سڑکوں پہ آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ لے دے کے کہیں میں بھی وہ سٹرک ہو جائیں گے، لیکن حکومت کے ساتھ نہیں وہ بیٹھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تانگ ہے، ایم کیو ایم نے بھی پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز کے لیے آنے والے 2 مہینے وہ انتہائی مشکل اور خطرناک ہیں، اتنے مشکل اور خطرناک جتنے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ گزشتہ 3 سال تھے جس میں پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ رہی۔ یعنی کہ جو انہوں نے ملک کا نقصان کیا، اب ان کا بھی ویسا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ مطلب یہ کہ آنے والے چند دنوں میں اسلام آباد، پاکستان کی نیشنل اسمبلی، پاکستان کی سیاست، اس میں بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔